والصلاة والسلام على الرسول الممجد نبي المؤيد بالقاسم نعم وعلى آله الأطهار الطيبين الطاهرين والصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله ثم استهل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغسا بعدين تغني نينكو على في كابو سيتاني تورما sitane min kɛra faralakiru fɛn ye ka bɔ ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na ka sababu kɛ a ka yɛrɛ bonya ye a n'a ka hasidiya ye ala ka anw kisi o ma an y'an sinsin ni daliba masa tɔgɔ ye tɛgɛrɛ ma kɛ ka masa min sigi wanti fɛ taa wuli ale de bɛ kiiri tigɛ cogo la a ka d'a ye cogo min na wa n'a y'a tigɛ a tɛ siran a kɔfɛ kɔlɔlɔ ye. N'an bɔra yen an solila zamzamiyu ka makiyu madaniyu dibi ciba kɛnɛ faraba abdulahi den ni aminata den kiraw bɛɛ lajɛlen kuntigi muhamadu kɔ don. N'an bɔra yen an bɛ soli a sɔ dingɛ sanumanw kan n'o ye ahlul beitiw ye kira joliw an b'u fɔ k'u barikada u bɛ sɛgɛn ni ɲani min kɛ nin diinɛ in dɛmɛni na an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ minnu bilara an ɲɛ minnu fana bi balo la ala ka sijan d'u ma. N'an bɔra yen an bɛ sahaba ɲumanw fɔ minnu tugura an ka kira kɔ a balolen u ma janfa wa salen fana u ma janfa an bɛ sahaba ɲumanw fɔ. O tɛmɛnen kɔ an bɛ nɔfɛtuguba ɲuman bɛɛ lajɛlen fɔ fo ka taa se diɲɛ wulili ma. Badenw n'an bɔra yen an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw ma aw minnu ye kɛnɛ in seereya ani minnu fana ma kɛnɛ in sɔrɔ ka sababu kɛ banako in ye. An b'a ɲini ala fɛ ala ka bana in ban pewu. A se bɛ ala ye fɛn tɛ ala kɛ ala ka bana in de wuli ka bɔ yen ala k'o kɛ kiraw bonya kama nabi ɲumanw bonya kama sɔli ala nabi. N'an bɔra yen an bɛ an ka perezidanba fɔ n'o ye international perezidan ye Adama Sago Côte d'Ivoire. O tɛmɛnen kɔ an bɛ wudu international perezidan fɔ Mahamadu Lamini Camu Segu. O tɛmɛnen kɔ an bɛ national perezidanba fɔ n'o ye Sidiki Sangare. N'an bɔra yen an ka karamɔgɔba bɛ kɛnɛ kan n'o ye wudu national perezidanba ye n'o ye Abdulhaki Bajaga ye k'a fɔ k'a barikada a n'a ka cidenw a bɛ wuli ka jɔ min na an bɛ dugawu k'u ye ala k'u dɛmɛ. Tɛmɛnen kɔ an ka sirifuw b'an bolo kɛnɛ kan Koniba Hayidara an bɛ sirifukɛ ni sabali fo ani majigi a ye nin ta alakira Muhamadu de la a ye nin ta mɔkɛ de la n'o ye Imami Ali ye. Donc ni sirifu sabalila n'u y'u majigi u ti bala na. An bɛ Koniba Hayidara fo ka Segu Hayidara fo k'a fɔ a n'a ka sabaliw n'a ka majigiw ye an b'a fɔ k'a barikada. Sirifuw ye dugawu jaabi tigiw de ye maa min sɔnn'o ma o i ma sɔn o ma o dugawu jaabi tigiw dɔn n'i ma se u ma i t'o dɔn. Bɛ kelen fɔ dɔrɔn ka tɛmɛ Segu Hayidara an bɛ sirifukɛ fɔ don dɔ kɛra a la haminanko dɔ nana ne na n y'a vokali ci sirifukɛ ma u ko mago bɛ dugawu la nin haminanko in de bɛ n na n b'a fɛ a ka dilan fana a ko n ma ko a bɛ kɛ a m'a fɔ n bɛna dugawu kɛ dɛ a ko a bɛ kɛ an ka to ala ma ko a bɛ kɛ. Et puis a kɛra dugu jɛra ka bɛn 10 heures ma ne ka haminanko wulila n ko nin ye aw ta de ye n'o tɛ ni kɔlɔsi ko dɔn ne ka kɔlɔsi bɛ n bolo. Olu t'a fɔ ala ye u b'a bila ala k'a kɛ de. Wa ni kalanko fana don n bɛ dɔɔnin dɔn o la n'i y'a ye e ko a bɛ kɛ o ye sira dɔ de ye kalanbaga t'o dɔn. An bɛ sirifuw fo o tɛmɛnen kɔ n bɛ Fulani teri fo
n'o ye karamɔgɔ Kaba Koyita ka barikada a n'a ka dɔnni sabalila n'a ka dɔnni ye ka majigin n'a ka dɔnni ye ka denmisɛnnin fitinin ka jeni o ka jɛɲɔgɔnya ye k'a sɔrɔ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ka jan u b'aw ni faamu cɛ u b'a ni kodɔn cɛ mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ wudu kɔnɔ u m'a yira an na k'a fɔ u b'a ni dɔnni cɛ u m'a yira an na k'a fɔ u ka kɔrɔ an ye donc o ye majigi de ye an bɛ wudu karamɔgɔw fɔ anw ye wudu karamɔgɔw denw de ye anw tɛ wudu karamɔgɔ ye wudu karamɔgɔw denw de y'anw ye mais fɛn bɛɛ ni a tɛmɛsira de don o de y'an fara u kan n'an bɔra ye an b'an ka malimatu fo n'o ye Maramu Dunbiya ye a bɔra ka bilasirali min kɛ Fatima kan a y'a ɲɛfɔli min kɛ Fatima kan an b'a fɔ ka barikada o la Ala ka a kɛ alijinɛ sara ye Ala k'an n'a wasa o tɛmɛnen kɔ an bɛ sous-section président fo Alasani Gimba Jara k'a fɔ a ka wulikajɔ la a n'a ka fɔnisereya la an ka malimatu y'a fɔ an parilen filɛ ale de kɛra sababu ye ka finikura d'an bɛɛ ma an b'a fɔ k'a barikada ko Ala k'a sara ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛ Ala ye Ala b'a k'i ye n'an bɔra ye an bɛ surunya ko tigi la an ka sababu ɲuman silamɛya wasaba kuranɛ kɔrɔtaba jogo binne wuliba hɔrɔnya ni danbe sabatibaga cɛ min ka kuma kɛra fura ye ka dusukun furakɛ cɛ min ka kuma kama denw y'u mansaw bonya cɛ min ka kuma kama musow y'u cɛw bonya cɛ min ka kuma kama cɛw kɛra laadiriw ye cɛ min ka kuma kama commerçants ye fɛɛrɛ kɛ tiɲɛ kan cɛ min ka kuma kama kiiritigɛlaw ye kiiri tigɛ ni laadiriya ye cɛ min ka diɲɛnabɔ kɛra hɛrɛ ye ani hinɛ ye ani makari ye diɲɛ ma ni diɲɛ lafiyali ye ni a mɔkɛ cikun sabatili ye n'o de ye jogo joli ye k'an bɛ nibirasu zamani de ma سعد الأواني ملاذ الأنام آل المقام الرهالة الجوالة في البقاء والأمسار دائيا إلى الجبار مغير المنكرات وآل الغيرات جده ناصر الحق بالحق وهو مظهر الحق بالحق ليس بجلندد ولا بقهمد بل هو حفيد محمد فقر الدين كمال الدين عزة الدين بهاء الدين السيد شريف عثمان مدان an bɛ sirifike fo ka Ala kira mɔden fo ale de nana silamɛya fɛrɛkɛlenw fɛn minnu fɛrɛkɛla diinɛ kɔnɔ kodɔnnaw ma se ka fɛn min ɲɛnabɔ ale nana o siraw yira an na an bɛ Hayidara fo o de la kuranɛ ko n'i ye suratu Maida lajɛ Ala ko ya ahlal kitab قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ako karamɔgɔw n'o ye kuranɛtigiw ye ko k'a dɔn an ka ciden nana aw ma a nana ka na fɛn caman bange aw ye aw kun kɛn bɛ ka fɛn minnu dɔgɔ kuranɛ kɔnɔ voilà donc karamɔgɔ Hayidara nana karamɔgɔw ma ka na fɛn caman de bange fɛn min n'u kun y'a dogo o ye wulibali de ye u kun ye caman de dogo mais karamɔgɔ nana o walawala mɔgɔw ye donc dɔ kana fɔ ko mun na a m'a kɔrɔfɔ o tuma na karamɔgɔ Hayidara ye ciden de ye wa n'a bɛ nin kuranɛ aya in fɔ a ma non ciden ye saba de ye ne ye min ci ani Ala ye min ci ani kiraw ye min ci ciden banna ne mana denmisɛnnin dɔ ci sisan ne ye ne ɲininka n b'a fɔ n ye karisa de ci o ye ne ka ciden ye Ala ye ciden minnu ci k'u kana mɔgɔw bɔ tɔɲɔni dibi la ani nanbara ni hasidiya dibi la olu fana ye ciden dɔw ye Ala ka sira kan kiraw fana ye mɔgɔ dɔw yira ko olu de bɛ laseli kɛ kiraw kɔfɛ n'o de ye dɔnnibagaw ye
donc karamɔgɔ Haidara ye Alakira ka ciden de ye ka na karamɔgɔw ma a ye fɛn caman de bange kuranɛ kɔnɔ docteurya tigiw kodɔnnabaw minnu ko an kalannen don olu ma se k'a dɔn a dɔ ye baya ye a dɔ ye ko nabilahi Isa bina a dɔ ye ko seli tɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la ni arabukan tɛ a nana nin bɛɛ lajɛlen bange dɔw kun y'u cɛsiri hali jɛnɛ kun tɛ se k'u cɛ fɔni ko Isa in de bɛna minɛ a nana ko a tɛna u y'u cɛ fɔni k'a sɔrɔ maa ma fɔni a kɛlɛ tɛ yen tuguni k'a fɔ ko nabila Isa bina a bina o sumana sa dɛ donc min bɛ terrain kan sisan o de ye baya ko ye o mais baya donnen don fo ni maa min i kunkolo tɛ n'o tɛ baya tɛ taa ɲininka ko i kalannen don walima ka taa dalu ɲini kuranɛ kɔnɔ ni maa sera i muso ma o ka di i ye wa i b'a fɔ donc kana se maa ta o de ye baya dalu ye ni maa y'i ka nafolo sonya i ka san mumɛ sɛgɛn ni ɲani faralen ɲɔgɔn kan ka to o bɛ cɛ don kelen o ka di i ye donc k'i kan'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ la ni maa y'i ka miliyari namara k'a tiɲɛ i wosi o ka di i ye wa o man di i ye donc k'i kana kɛ maa wɛrɛ la ni mɔgɔ dɔ y'i den fa walima k'i ka mɔgɔ dɔ faga yala o ka di i ye wa ni o man di i ye o fana kana a kɛ mɔgɔ la baya ye nin de ye ni maa min banna nin na i mago salen don sabu i tɛ se ka wele ko silamɛ i tɛ se ka wele ko silamɛ fiyewu o kɛlɛ fila de b'u bolo ko baya silamɛya donkan tɛ ko silamɛya kɔnɔfɛn de don donc o yɛrɛ de ye u siri juru gɛlɛya silamɛya donkan tɛ ko mais silamɛya kɔnɔfɛn de don o silamɛya kɔnɔfɛn silamɛ bɛ se ka ban o la n'i tɛ munafiki ye i tɛ se ka ban o e ko silamɛya kɔnɔfɛn de don an b'i ɲininka e ye munafiki ye ou bien musiriku de ye o n'i t'o ye silamɛya kɔnɔfɛn silamɛ tɛ ban o la a tɛ ban a la fiyewu a fɔra ko muminiw k'a kɛ muminiw y'a kɛ o tuma na e ye nafiki de ye wa n'i t'a kɛ i m'a kɛ i ye nafiki de ye donc karamɔgɔ nana o walawala adamadenw ye ka baya di ka dalilu di min tɛ sɔsɔ dɔnnibaga fɛ fiyewu ani bi cɛ ma se k'a sɔsɔ ko ni b'i ta fɔ tɛn mais k'a fɔ n b'a sɔsɔ o dalilu ka jɔ o tɛ donc an bɛ karamɔgɔ fo k'a barikada a nana seli bamanankan fana k'o fana walawala ala ka jɔnw ye ko seli bɛ se ka kɛ kan bɛɛ la o ye tiɲɛ ye o dalilu ka surun i bɛ suratul A'la ta dɔrɔn a laban na ala b'a fɔ inna haza lafi suhufil ula suhufi Ibrahima wa Musa donc ko kuma minnu filɛ ni ne ala y'a f'i ye Muhamadu n'a bi mɔgɔ bilasira n'a b'aw kanda k'a bilasira kuranɛ kɔnɔ kumaw ko nin dɔrɔn tɛ ko a kun bɛ gafe tɛmɛnenw na ko Ibrahima ta ani Musa ta donc an bɛ ɲininkali de kɛ Ibrahima kun tɛ arabukan mɛn Musa kun tɛ arabukan mɛn ninnu si kun tɛ arabu ye u tɛ arabukan mɛn mais ala ko kuma ninnu kun bɛ olu ka gafe in fana kɔnɔ o kun b'a fɔ cogo di u kun b'a fɔ arabukan de la wa wala donc mɔgɔ bɛ se ka ala sɔrɔ i ka kan na wa n'i kumana ala fɛ i ka kan na a b'a mɛn a b'a mɛn n'i y'a mɔgɔ neni u b'a fɔ karamɔgɔ dɔ ko neni man di ala ye n'i dun y'a neni i ka kan de la munna a b'a fɔ ko a man di ala ye donc ala b'a mɛn o donc tiɲɛ ninnu bɛ kɛnɛ kan de u bɛ kɛnɛ kan an bɛ karamɔgɔ fo a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri la a nana diinɛ walawala an ye ka diinɛ tiɲɛ da kɛnɛ kan fo ni maa min ye janɛmɛden ye sinon i b'a dɔn k'a fɔ nɔgɔ tɛ nin na nɔgɔ t'a la fiyewu n'an bɔra yen an bi kɛnɛ min kan kɛnɛ dogolen tɛ kɛnɛ bangenen de don kɛnɛ barikama de don nin ye ala ka kɛnɛ de ye nin ye kira ka kɛnɛ de ye wa silamɛya kɔnɔ nin de kan ka ɲɛnamaya
dalu fana b'a la munna a bɛ ɲɛnamaya munna a bɛ ɲɛnamaya an balimamuso y'a da don Fatima a ka date de naissance la n'o ye a bangeni sanga ninnu ye an tɛna don o kɔnɔ o mais an bɛ dalu di k'a fɔ ka Fatima ka bangeni ɲɛnamaya k'o ye wajibi ye silamɛ bɛɛ ma o tɛ ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ o ye kuranɛ kɔnɔna ye sabu kuranɛ kɔnɔna n'i kumana yen dɔrɔn a banna mais n'i ye hadisa fɔ i taa dɔyifu yir'i la i taa masdaru ko yir'i la ko sɔhihu tɛ ko dɔyifu de don donc dɔyifu ni sɔhihu tɛ min na o ye kuranɛ ye ni o ko nin fɔra n'i taara dɔyifu ɲini o na i sera i yɛrɛ a bɛ faamu n'i ye suratu suara lajɛ a aya 20 ani sabanan 23 ala ko qul la as'alukum alayhi ajran illa limawaddata fil qurba ko Muhamadu a fɔ i ka mɔgɔw ye n'o ye mɔgɔ minnu tugur'i la k'i ka kiraya ka da a la n'u ye nafa sɔrɔ a la n'a y'u bilasira k'u denw bilasira k'u musow k'u ta ye ni sara foyi tɛ u bolo k'a d'i ma wa u tɛ se k'i sara yɛrɛ o mais kana wari ɲini u fɛ kana sanu ɲini u fɛ a fɔ dɔrɔn ko cidenya sara k'u k'o kɛ i somɔgɔw kanu ye tafsiritigi y'o de fɔ a ko laqad ja'ala Allahu subhanahu wa ta'ala ajra risalati mawaddata ahlal bayt ko ala ye ala kira ka cidenya ko a y'o sara dulon ala kira somɔgɔw kanuni de la n'a sɔrɔ nin ye kuranɛ aya de ye e min n'i ko sirifi ko tɛ tiɲɛ ye o tuma na nin kuranɛ aya in fana tɛ tiɲɛ ye wa hakili la bona bɛ kira la Fatima y'a bona ye i t'o ka anniversaire kɛ wa hali n'i m'a kɛ i k'a dɔn a ni kɛli ka kan wa lahara don a ɲininkali bɛ k'i la a ɲininkali bɛ k'i la dɛ nin ye kuranɛ aya de ye wa sɔsɔ cogo t'a la n'i y'a sɔsɔ i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ ko kiraya sara de ye k'a somɔgɔw kanu ko Fatima b'o la Ali b'o la Hasan ni Husaini b'o la ani olu denw ka jigin ka na fɔ diɲɛ laban na ka u bɛɛ lajɛlen kanu donc nin ye kuranɛ aya de ye u kanuni ye jagoya de ye jagoya siya ko t'a la n ye nin taabolo ye ko t'a la kuranɛ kumana de ye n'a sɔrɔ i ye silamɛ dafalen i tɛ se k'o sɔsɔ donc a kɛli bɛ kɛ wajibi ye bɛɛ lajɛlen ma n'a sɔrɔ a bɛ faamu a fɔra olu de ma ko kuntum khayra ummati ukhrijat linnas ko anw de ye mantow na so hɛrɛma ye minnu bɔra mɔgɔw ye n'o fɔra o bɛ diya an bɛ o ka d'an bɛ ko anw de ye mantow la so hɛrɛma ye mais min c'est à dire minnu bɔra kira yɛrɛ la dun sabu an y'an ka valeur sɔrɔ ni kira de ye sinon ɲininkali kɛ walima i ka dɔnnibaga dɔ ɲininka ko mandon tɛmɛnenw na olu ye kojugu min kɛ ko yala anw m'a kɛ wa mandon minnu tɛmɛna u ye kojugu o kojugu kɛ kira mandon y'a dɔ kɛ anw bɛ se k'an disi gosi mandon jumɛn ɲɛna wa anw jogo ka ɲi anw de ye kira mandon ye fo ni kiraya valeur n'o ye Muhamadu ka kiraya valeur n'o y'a kɛ n'an ye tɔw da n'o tɛ jogo ko kɔni tɛ sabu cɛw ni cɛw tun bɛ se ɲɔgɔn ma kira tɛmɛnenw u ka mɔgɔw la o kɛra bi anw ta musow ni musow o yera hakili la kuranɛ y'o de fɔ ko lutu ka mɔgɔw cɛw ni cɛw mais a ma muso ni muso fɔ o Muhamadu mantow na o de yera bi donc anw y'an ka valeur sɔrɔ ni kira de o den min bɔra a la dun ko an bɛ kira somɔgɔw de ye ko silamɛ bɛ kira somɔgɔw de ye dɔw cɛsirilen don nin na kojugu mais n'i ko silamɛ bɛ ye kira somɔgɔw ye maa ti kɛlɛ mais ni a fɔra ko Fatima ta mɔgɔ minnu bɔra o la
i bi tunu o yɔrɔ la dɛ donc Fatima denw bɛ yen Fatima bɔra kira la donc i tɛ kira somɔgɔ ye jamugu la a bɛ se ka fɔ sabu n'i sɔnna a ka taa sira ma k'a labato i bɛ se ka don somɔgɔya kɔnɔ ten o bɛ se k'i don mais n'a fɔra bɔkolo sira i t'o la dɛ n'a sɔrɔ a bɛ faamu donc kira nana an bɔ tiɲɛni dibi de la hasidiya dibi ani ɲɔgɔn faga dibi la o mais n'an kan ka kira sara ni fɛn ye o de ye a bɔnnaw k'olu kanu ka olu dɛmɛ k'an sege ko olu ye n'u ka bangeninw sera k'o ɲɛnamaya ni o tɛ ne t'a dɔn bolomina yɔrɔ min b'an bolo lahara don o tɛ yen fiyewu bolomina yɔrɔ foyi tɛ yen donc min bi an kisi lahara don o de ye ka kira bɔnnaw k'olu kanu an dɛmɛ o sinon n'a a danna seli ma ani su in ma anw ka seli ninnu ani an ka su ninnu u bɛ ka mun mago ɲa tɛ ka mɔgɔ foyi ɲa a fɔra ko seli b'i bɔ kojugu de la k'i bila sira ɲuman kan hali fɛn min kɔnnen don k'i bi bɔ a la mais anw ka seli y'an bɔ mun na an bɛ seli an bɛ suyɛni kɛ an bɛ jɛnɛya kɛ an bɛ namara kɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais an bɛ seli donc seli nafa ye mun ye mais i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔ de bɛ seli yɛrɛ la kɔrɔ de bɛ seli la kɔrɔ min b'a la ala y'o de fɔ n'i y'o jɛ dɔrɔn i tɛ jate selikɛlaw fɛ o y'a imami ale ɲininka ko seli tenturuko fila ko kɔrɔ jumɛn b'a la imami ale ko a bɛ mɔgɔ hakili jigin lahara de la kodɔnnaw ko ten ko ni mɔgɔ o mɔgɔ hakili bɛ lahara la e b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ sa bi o don kɔni i tɛ sɔn ka kojugu kɛ i danganiyalen don k'a fɔ est ce que ne bɛ sini ye o don kɔni i tɛ kojugu kɛ ale ko tenturuko fila min bɛ seli kɔnɔ ko ala y'a nati de pour que ka adamaden hakili jigin a kaburu la n'i y'i tenturu ala ko kuranɛ kɔnɔ wa minha khalaqnakum ko i tenturulen filɛ bɔgɔ min na ko n'i da ka bɔ nin de la selila kan ka miiri nin na i tenturulen ko n'i bɔ nin de la n'i y'i kunkolo wuli kuranɛ aya bɛ continue wa fiha nu'idukum wa an bɛ tila k'aw segin nin dugumakolo buguri in de la n'i y'i tenturuko filanan na kuranɛ aya bɛ kun min fɛ tuguni wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa an bɛ tila k'a bɔ nin dugumakolo buguri in de la ni nin miiri a n'a taasi bɛ selila min na i bɛ sɔn ka wuli ka taa tiɲɛni na i tɛ sɔn donc fo selila ka miiri nin de la k'a fɔ tenturu kun min b'a la a b'i miiri de k'i bɛ segin bɔgɔ in na i tenturulen filɛ bɔgɔ min na i bɔra ale de la i bɛ segin yen wa ala b'i wuli k'i ɲininka i ka kɛta n'i ka fɔtaw la i ye ɲuman min kɛ i ye juguman min kɛ ala b'i ɲininka donc an ka hakili to an yɛrɛ la an kana kɛ dɔrɔn an bɛ taa misiri kɔnɔ ka segin n'o kɛra dɔrɔn a bɛ kɛ c'est-à-dire a bɛ kɛ ziiri de o nafa min bɛ silamɛ la o de ye i ka fɛn dɔ kɛ min bɛ mɔgɔ wɛrɛ nata i ka diinɛ na o mais e y'i ka seli daminɛ a bɛ san 20 bɔ san 10 kɔ mɔgɔ jumɛn nana k'a fɔ karisa vraiment i ye silamɛ ɲuman ye i ye selila de ye i tɛ se mɔgɔw ka nafolo ma i tɛ se mɔgɔ denmuso ma foyi ka na k'a fɔ n dara silamɛya la tiɲɛna i jogo ka ɲi selila o man ca dɛ donc o de kan ka kɛ silamɛ muso minɛ cogo o bɛ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛbɔ a fɛ o bɛ silamɛya kanu silamɛ muso cɛ minɛ cogo o bɛ muso wɛrɛw ɲɛbɔ a fɛ o bɛ cɛ wɛrɛw ɲɛbɔ a fɛ o bɛ silamɛya kanu silamɛ ka ladiriya o bɛ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛbɔ a fɛ ka silamɛya kanu ka don a la o mais an ka silamɛya o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw gɛn mɔgɔw yɛrɛ dalen tɛ silamɛya la tun parce que u bolo silamɛya yɛrɛ nanbara t'u de don walima u b'i nɛgɛ de k'i faga
donc silamɛya taabolo caman kɛra o de ye o ka bɔmu dɔ dɔrɔn k'i faga walima ka taa sira da ɲɛ k'i faga ko olu bɛ ka mɔgɔw de wele ka taa diinɛ ko u bɛ tuubi de diyagoya donc an ka diinɛ kabako de don mais diinɛ tiɲɛ o bɛ yen o tɛ yɛlɛma mɔgɔ de b'i yɛrɛ malasa k'i yɛrɛ tunu k'i yɛrɛ kɛ lagalagatɔ ye mais k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ fɛn kalama i bɛ ka tugu i ni dɔngɔ de kɔ sinon b'a dɔn tiɲɛ ye min ye an ka kira a ka jogoɲumanya de ye mɔgɔw dɔw da silamɛya la a ka seli tɛ fiyewu a ka sun tɛ fiyewu a ka laadiriya bɛ kelen d'i ma ka tɛmɛ musokɔrɔba dɔ tun bɛ magan musokɔrɔba in n'i ye kira tɔgɔ fɔ a kɛrɛfɛ ani y'a fa n'a ba nɛnɛ a bɛɛ de ye kelen a kun tɛ kira fɛ fiyewu n'a ye mɔgɔw ye a bɛ kira ka ko de f'u ye k'u k'u kɔlɔsi a la dɛ ko mɔgɔ ɲuman tɛ a kun b'a wele ko muhamadu de kɛzab ko muhamadu nkalontigɛla ni musokɔrɔba ye a tɛ kira fɛ fiyewu mais don dɔ la kira nana sɔrɔ a b'a ka doni kunna mɔgɔw sigilen bɛ k'a lajɛ n'a ko a bɛ doni in ta a tɛ se a kɔrɔ doni in ka girin a ma a y'a kɛ cogo bɛɛ la a ma se mɔgɔw sigilen bɛ maa si ma taa ɲu kira nana sɔrɔ ye kira y'a ɲininka ko tari i b'a fɛ ka nin de ta ka taa n'a ye a ko n den ko n b'a fɛ ka taa n'a ye ko n dɛsɛlen don a kɔrɔ mais a ma kira dɔn kira ya doni in ta k'a da kama na musokɔrɔba bilara kira ɲɛ ka taa fo ka taa se musokɔrɔba ka du kɔnɔ kira ye doni jigi musokɔrɔba ko n den ko wari tɛ n bolo ko n'o tɛ n kun bɛ sara d'i ma min kun b'i wasa ko i ye fɛn kɛ n ye bi a hakɛ n t'a dɔn n bɛ sara min d'i ma mais wari tɛ n bolo ko mais n bɛ nin sara kɛ kɔnɔnajɛlɛya duwawu dɔ ye k'o f'i ye kira ko k'o ye mun kɔnɔnajɛlɛya duwawu ye a ko kira ma ko n b'a ɲini an ka bɔliw fɛ lataw ni uzaw fɛ u ka i kisi ka bɔ muhamadu ni kezabu in tɔɔrɔ ma muhamadu nkalontigɛla in ko an ka bɔliw k'i kisi a tɔɔrɔ ma kira ko musokɔrɔba ma a ko ne ye muhamadu ye k'i b'a dɔn wa a ko ne t'a dɔn dɛ a ko wa ko ne de ye muhamadu ni kezabu ye i y'a ye ko ne de ye muhamadu ni kezabu ye muhamadu nkalontigɛla in dɛ o de filɛ nin ye n ba musokɔrɔba ko ko kabako don a ko kuma caman tɛ yen tuguni ne bɛ don i ka diinɛ na bi n bɛ don bi a dara ala la ka ala ka kelebantiya sabati ka kira ka kiraya sabati ka baya kɛ ka don silamɛya la o don na kira ka ɲumanya mais n'a kun ye musokɔrɔba to yen ko a bɛ k'ale tɔgɔya dun ko a bɛ k'ale nɛni dun musokɔrɔba in kun bɛ tuubi wa mais k'a sɔrɔ a tɛ kira dɔn yɛrɛ o de la mɔgɔ caman bɛ k'an karamɔgɔ juguya u bɛ k'a nɛni kɔfɛ o caman de bɛ yen minnu taara yafa ɲini a fɛ sabu u kun t'a dɔn donc u kana fɛn fɔ mɔgɔ ma n'i ma gɛrɛ a la k'a lajɛ mɔgɔw bɛ taa mɔgɔ mankutu ɲuman c'est à dire mɔgɔ mankutu tiɲɛ k'a tigi nege bɔ i la n'i bɛ taa sɔrɔ a tigi tɛ ten donc musokɔrɔba segira a ko ka don diinɛ na kira ka majigi n'a ka sabali ye sababu ye donc silamɛw kan ka kɛ ten de ka kɛ jogo ɲumanw ye i jogo ka se ka mɔgɔ dɔw convaincre a ka don silamɛya la i ka ɲumanya i ka cɛ minɛ cogo i muso minɛ cogo i ka feere cogoya i ka tilennenya cogoya o de kan ka mɔgɔw wele ka na silamɛya ma n'o tɛ maa si tɛ sɔn silamɛya ma tuguni n'a ka seli ye u tɛ sɔn fiyewu fiyewu sabu u ma selilaw jate foyi ye ko mɔgɔ fagalaw de don et puis o de bɛ senna fana donc diinɛ tiɲɛ ye min ye karamɔgɔ y'o de d'a ma an kan ka o de minɛ ka baara kɛ n'o ye wa ni mɔgɔ o mɔgɔ ye baara kɛ n'o ye i bɛ a diinɛ kɔnɔ foyi t'a bali sabu diinɛ mana foyi kama ni jogo ɲumanya tɛ diinɛ kira ko ne cira jogo ɲumanya de kama diinɛ kira ko ten n'o ye muhamadu ye o kuma banna yen de an bɛ joli lamɛn sisan
e min ko seli do e ma ci ama ayi ama e min ko jaga do e ma ci ama e min ko hiji do e ma ci ama olu bala ke ni mɔgɔ min bana nunu ma i tɛ silamɛ mais fo a k'a dɔn de seli ni su ni jaga o fana bɛɛ bi kɛ don o don foyi tɛ ka bɔ jogo la wa n'i sara ten i bɛ taa janɛmɛ de kɔnɔ seli jɔyɔrɔ jumɛn bi a jɔyɔrɔ foyi tɛ donc an kan ka hakili to an jogo de la ka seli fara a kan a bɛ faamu o tɛmɛnen kɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ suratul ahzab aya 37 ala ko innama yuridu allaha liyuzhiba ankum rijza ahlal bayti wa yutahhirakum tathira ko ni ala ni ala ni de ka e muhammadu ali somɔgɔw saniya ka bɔ nɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ni ala yɛrɛ de y'a laɲini k'o kɛ ka ni somɔgɔw sanuya o somɔgɔw ninnu nin yɔrɔ in de la u bi kuma caman fɔ o ko a musow b'a la wa ko a mandenw b'a la minnu sɔnna a ka sira in ma k'a minɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'o y'a somɔgɔw ye mais Fatima denw olu de kɛrɛnkɛrɛnnen don mandenw bi bɔ o la musow bi bɔ o la a bɛ faamu donc ni mun dalilu bɛ o yira i la o de ye hadisul kisa'i ye mɔgɔ hakɛ min donna birifini kɔrɔ olu de ye kira somɔgɔw ye wa ko kuranɛ aya in kan bɛ olu de ma donc mɔgɔ minnu donna birifini kɔrɔ ni mandenw yera a la ni a musow yera a la salamu alaikum u bɛɛ b'a la o mais birifini donbagaw an bɛna olu de jate aw ye mɔgɔ minnu donna birifini kɔrɔ o de ye mɔgɔ 5